guys, takamam. Oh hello guys, takamam kumrik sudung. Ngok anu video topa. Orok ke siro ke dingso ko video ngan amda. Lenam video nga. Orok ke mesin de malam pa mullikla masuo. Orok ke guys sebulu mane kotiang sekato. Sem kotiang amdang na sem 22 kotiang amdak. Orok ke sem kangkano pa le. Se video sem nichoy last dopa kala dulangka okok ke len. Se tractor. Sem ludak Japanese tractor. Se Japanese tractor sokke ngulu amdangam le. Ek din atero ek pura koper le. Orok ke supak ke juk so nangol gunam juk katokuma abong. Orok ke se tractor sokke ngulu kangkano pa dub gela arigem idak. Orok ke se ki koise Japanese tractor nulu tu malokonno ngo video gonai dodem ka tungi apa se Japanese tractor sokke dinor din dungmuk duksi gela rigbo pa goglik gela se amda asem lengap pem na kangkano pa mopula matung orok ke sekke jaga te amda le lun apunga comment box bo comment bilang orok ke sempeng lu asselam mulligla matuo na orok ke asselam sem mudbilik poe mudbilik gela yambo ke yumado ne jubok dam goglik gela sem amda asem ekdin atero finish pem na medung jubok de dik larange 3000 tani de mane ke tangkone 15টা তো 3200 লাদা তেলে ট্রাক্টরে তু 200 do okosin tension kamabo na oroke su amdang leldung oko amam leldun amiamulo 22 amdak 22 sokon aku bado do katini uliem leku odosin ngol engkan bipe oroke sempe mane amose remak do pemna mesinada mulligna matuona oroke guys siroke video se intungo pa moga potak oroke akon video do full video ngam bieku kapa amda leda kapa sempe ida oroke guys ngok channel se gadum lo like comment share subscribe lo pa ipag likto